एडवांस कोरियोग्राफी। उससे पहले मैं आपको सॉन्ग के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमारे सॉन्ग का नेम है वो है सून बाय शशि खुशी। सो आर यू रेडी? सो गाइस, आज की कोरियो का फर्स्ट स्टेप देखिए आपको कैसे करना है। सो फ्रॉम हियर अभी आपको यहाँ से करना है, थोड़ा सा डाउन जाना है, अपने राइट लेग को आउटसाइड निकालना है, आउट एंड रोटेट करके इसको सेंटर में रखना है। ओके, अगेन 5 6 7 गो 1 2, यस अगेन। सो 5 6 7 गो 1 2 पे जैसे ये प्लेस होगा इसके साथ आपको चेस्ट से वेव लेनी है, वेव एंड अपने राइट वाले लेग को पीछे रखना है। ओके, अगेन सो 5 6 7 गो 1 2 एंड स्टेप। ओके, सो जब आपका राइट लेग बैक साइड प्लेस होगा तो आपकी लेफ्ट लेग की हील अप होगी लाइक दिस। यस अगेन 5 6 7 गो 1 एंड 2। यस, अभी आपको यहां से करना है सेम राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट back side. Got it? One more time. 5 6 7 go 1 and 2 3 and 4. Yeah, again 5 6 7 8 1 and 2 3 and 4. Yeah, so hand movements है इसकी first 1 and 2. Yes, so 5 6 7 go 1 and 2. Yeah, again 5 6 7 go 1 and 2 and आपको यहीं पे होल्ड रखने हैंड्स को और इसके साथ चेंज। यस, so 5 6 from here 5 6 7 go 1 and 2 3 and 4. so 4 पे हैंड्स डाउन आ जाएंगे। या अगेन 5 6 7 go 1 and 2 3 and 4. Got it? Then अभी आपको ऐसे हम मूव ऑन करते हैं। सो अभी आपको ऐसे अपने राइट लेग को ही अप करना है। जो आपका लेग अभी राइट लेग आगे, तो इसी से स्टार्ट करना है राइट लेफ्ट। यस, सो 5 6 7 गो राइट लेफ्ट। सो लाइक कैसे करना है आपको 1 2। यस, थोड़ा सा सर्कल लेना है। या अगेन फ्रॉम हियर 5 6 7 गो 1 and 2 3 and 4 5 6 7 and 8. Yes, again so 5 6 7 go 1 and 2 3 and 4 5 6 7 and 8. Got it? So hand movement कैसे करना है 1 and 2 3 and 4 5 6 7 and 8. Yes, one more time 5 6 7 go 1 and 2 3 and 4 5 6 7 and 8. so 7 and 8 पे क्या करना है आपको बोथ हैंड अपने ओपन करने हैं और यहाँ से लाइक विंडो बनानी है। यस, सो एक बार फुल ऑन कर रिवाइज करते हैं स्टार्टिंग से 5 6 7 go 1 and 2 3 and 4 5 6 7 and 8. yes, move on. so अभी आपको यहाँ से करना है अपने राइट लेग को आउटसाइड राइट लेफ्ट राइट राइट। या so 5 6 7 go 1 2 3 and पे आपको करना है डाउन एंड स्लाइड। so 5 हैंड्स कैसे है 1 2 3 and 4. yes, so 5 6 7 go count 1 2 3 and 4. got it? again 5 6 7 go right left right and slide। अभी आपको यहाँ से करना है शोल्डर फर्स्ट राइट लेफ्ट got it? so right left तो बेसिकली डाउन जाना है अपने शोल्डर के साथ राइट लेफ्ट देन आपको यहाँ से अपने राइट लेग पीछे रखना है और ट्विस्ट। और जब ये ट्विस्ट होगा तो वापस आएगा तो स्लो आएगा, वेरी स्लो। यस, अगेन 5 so from here 5 6 7 go 1 and 2 3 and 4 5 6
2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. Yeah, again 5, 6. So 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3 and 4. Yes, and 5 and 6, 7 and 8. Okay. Yes. One more time, then move on. So 5, 6. So 5, 6, 7, go. 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Right, left, slide. Tick, 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 tick. Hey, hey. And अभी यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्लिक सुनाई देगा म्यूजिक में. सो छोटा सा क्लिक आ रहा है बेसिकली. सो आपको अपने राइट लेग को टो रखना है एंड चेंज. सो ये एक ही मूवमेंट है लाइक दिस. ओके, सो क्लिक आएगा वहां पे क्लिक. सो 5, 6, 7 गो क्लिक. यस, अभी आपको यहाँ से ग्लाइडिंग लेनी, ग्लाइड. ओके, सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हुआ. सो फ्रॉम हियर अभी आपको यहाँ से क्या करना है, अभी जो राइट लेग है आपका टो पे है. ठीक है, सो आपको इसको अंदर की तरफ लाना है. ठीक है, सो बेसिकली क्या कर रहा है, राइट लेग लेफ्ट लेग को पुश कर रहा है. ओके, सो लाइक दिस. ये पुश होगा, ये चेंज, और लेफ्ट वाला लेग जो है वो टो पे जाएगा. यस, सो 5, 6, 7 गो ग्लाइड. अभी ये प्लेस होगा और ये साइड में जाएगा. चेंज, चेंज, चेंज. यस, सो बेसिकली 4 काउंट करने हैं आपको. सो 5, 6, 7 गो राइट. हे 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 हे. Yes, again. So 5, 6, 7 go from here. Click right, left and okay, then it's the same right, right, slide. ठीक है, जो आपने पहले वाले पैरा में करा था. So 5, 6 सेम आपको वही करना है. So 5, 6, 7 go first and click. Glide, 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 and right, left, right, slide. Yeah, again, one more time. Go 5, 6, go 5, 6, 7, go from here. Click, hey, 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 right and left and right and change. Okay, अभी आपको ऐसे करना है. So basically स्लाइड हुआ, स्लाइड. अभी राइट लेग पीछे जाएगा, राइट के साथ लेफ्ट अप होगा एंड राइट. हे, सो 5, 6, 7 गो बेसिकली फर्स्ट राइट, लेफ्ट, राइट. ओके, सो इसकी काउंट्स आएगी 1 and 2. या 5, 6, 7 गो 1 and 2. देन अभी आपको यहाँ से रोटेट करना है. मैं आपको बता देता हूँ कैसे. लाइक दिस और सामने आना. या अगेन 5, 6, again 5, 6, 7 go. Change and hey, slide, tick, rotate. Okay, one more time. 5, 6, 7 go. Hey, ha, hey, rotate. Yes. So guys, एक बार हम स्टार्टिंग टू एंड एक बार रिवाइज करते हैं, देन हम इसे म्यूजिक पे करेंगे. So 5, 6, 7 go. 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Right, left, hey, slide, twist and hey, rotate. Yes, one more time. 5, 6, 7 go. 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. Right, left, hey,
check, 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 check. Hey, rotate. So guys, मैंने आपको स्टार्टिंग टू एंड काउंट पे मार्किंग करा दी है. अब हम इसे फुल ऑन म्यूजिक पे करेंगे, बट म्यूजिक म्यूट रहेगा बिकॉज वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं, जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ. सो अगर आपको इस कोरियोग्राफी फुल ऑन वीडियो विद म्यूजिक देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके वीडियो देख सकते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, कोरियोग्राफी कैसी लगी? अगर आपको ये कोरियोग्राफी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी. सो ये कोरियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट है. जल्दी मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी लाने वाला हूं. तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.